जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Namaste. This is Shritika Dahal, your host for today's program. Before we begin, we'd like to thank our generous underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you all know, the first segment of our show is Bibid Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Kriel. This includes national songs, local and other news from Nepal, community activities, entertainment, and much more. Bibid Sangalo will be followed by a legal discussion. And now we'd like to welcome Mr. Ram Chandra Kriel with Bibid Sangalo. तीज आयो हाम्रा सामु दशैं त्यसपछि साना छँदा नेपालमा डोहोर्याउँथ्यौं खसी साथी भाइ सबै मिली पिङ खेल्न जान्थ्यौं टीका थापी आशीर्वाद लि मासु चिउरा खान्थ्यौं दशैं पछि तिहारमा देउसी भैलो गाउँथ्यौं दिदी बहिनी दाजुभाइ सबले टीका लाउँथ्यौं विदेश आइयो सपना बोकी खोइ त भयो सुख चाडपर्व आउँदा त झनै लाग्छ दुःख आमा बाबा दिदी बहिनी अनि दाजुभाइ सम्झना आउँछ डाँडापाखा अनि साथीभाइ जे भए पनि सहनुपर्ने विदेशमा अहिले मातृभूमिको सम्झनाले सताउँछ जहिल्यै नेपाल सम्झी चाडमा झनै लाग्छ दिक्क कता चाड कता पर्व काम गर्दैमा ठिक्क कता चाड कता पर्व काम गर्दैमा ठिक्क नेपाली चाडहरू नजिकिँदै जाँदा आफूलाई लागेका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज सेप्टेम्बर 1 तारिक इस्वी सम्मत 2013 तदनुसार विक्रम सम्मत 2070 साल भाद्र 16 गते आइतबार एकादशी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। आदरणीय दर्शकबिन, गत हप्ता कृष्ण जन्माष्टमी परेको हुँदा आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ हामी यो एउटा कृष्ण भजनबाट।
भजन करो पार लगाओ हामीलाई कृष्ण मुरारी भजन करो पार लगाओ हामीलाई कृष्ण मुरारी यो थियो स्वर्गीय गोविन्दमान श्रेष्ठको रचना तथा गायनको एउटा नेपाली भजन। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्मत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले एमएजी नेटवर्क्सबाट डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो, नेपाल हो, विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखा अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा नेपाल 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 दर्शन नेपाल दर्शन नेपाल दर्शन नेपाल दर्शन। यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 31 बजे यानि कि यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही एमएसजी नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, त आउनुहोस् अब हामी एकैछिन लागौँ केही सामुदायिक कार्यक्रमहरूतर्फ, जसमा अब हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ नेपाली राजदूतावासको तीज विशेष कार्यक्रम। सगरमाथा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा 2070 सालको तीजको हार्दिक शुभकामना। हिन्दू महिलाहरूको एक महान चाड तीज नेपालमा मात्र नभई संसारभर धुमधामले मनाउने गरिन्छ। यसै क्रममा गत अगस्त 23 तारिक शुक्रबार साँझ नेपाली राजदूतावास वासिङटन डीसीले हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका अर्थात् तीजको उपलक्ष्यमा
राजदूतावास निवासमा एक रात्रिभोज अर्थात् दर खाने परम्परालाई निरन्तरता दिई एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। अमेरिकाका लागि नेपाली महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा तथा श्रीमती कल्पना शर्माले आयोजना गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा वासिङटन डिसी वरपर बसोबास गर्नुहुने समाजसेवीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, राजदूतावासका कर्मचारीहरू लगायत उल्लेख्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिलाहरू तीजको पहिरनमा सजिएर आएका थिए। सो अवसरमा त्यहाँ उपस्थित महानुभावहरूले एक आपसमा तीजको शुभकामना समेत साटासाट गरेका थिए। यो महान चाड तीजको उपलक्ष्यमा यहाँ हामी राजदूतावास परिवारमा महिला दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट रमाइलो बनाउनु पाएकोमा धेरै रमाइलो खुसी लागेको छ। नमस्कार सम्पूर्ण सगरमाथा टिभी हेरिराख्नु भएको महानुभावहरूलाई म मन्जु सङ्गमाको हाम्रो परम्परागत अनुसार चाहिँ यहाँ हरियो पोते रातो साडी लगाएर आएको छौँ अनि सबैजनालाई तीजको शुभकामना। उक्त कार्यक्रममा महिलाहरूले विभिन्न तीजको गीतमा छमछम नाचेर मनोरञ्जन गरेका थिए भने नेपाललाई माया गर्ने केही विदेशी मित्रहरूले समेत डरको अनुभव लिँदै तीज गीतमा सामेल भएका थिए।
तामझाम रहेको उक्त साँझमा नेपालका वरिष्ठ गायिका मीरा राणाले एउटा गीत समेत गाउनु भएको थियो। सो साँझ ज्यादै उल्लासमय तथा मनोरञ्जनात्मक रहेको थियो। अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित तीज विशेष कार्यक्रमको एक रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग सोसाइटी अफ अमेरिकन नेप्लिज नर्सेस सानद्वारा आयोजित तीजको कार्यक्रम आगामी हप्तासम्मका लागि थाती छ। कृपया नछुटाउनुहोला। रातो सारी लगाएर कम्बर पनि कसेकी मेरै लागि हौ कि के हो तीजको व्रत बसेकी के होला जस्तो छ लोएर कान्छीको जिउडालै कस्तो छ यसपालिको तीजमा त के होला जस्तो छ ओइ भरिलाई यसपालिको तीजमा त के होला जस्तो छ ओइ भरिलाई यसपालिको तीजमा त के होला जस्तो छ।
कान्छी तिमीले क्यारी मन परायो केही होला जस्तो छ लौ हेर कान्छीको जिउडालै कस्तो छ यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ भर्खर पैसा लायो कान्छी छैन पनि पक्क भर्खर पैसा लायो कान्छी छैन पनि पक्क रेन्सम सुकी मनी के हो परेको छु मक्क केही होला जस्तो छ लौ हेर कान्छीको जिउडालै कस्तो छ यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ तिमीले रोजेको बर पायौ भने पानी कान्छी तिमीले रोजेको बर पायौ भने पानी तिमीलाई क्यारी पालम लामो जागिर छैन तानी केही होला जस्तो छ लौ हेर कान्छीको जिउडालै कस्तो छ यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ
नहुन्जेल कुरोकानी ठिक्क पार्न थाल्छौ बेवयसी यसो उसो चाहियो भनिहाल्छौ केही होला जस्तो छ लौ हेर कान्छीको जिउडालै कस्तो छ यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ दुलै पाउने भए मैले केही होला जस्तो छ लौ हेर कान्छीको जिउडालै कस्तो छ यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ ओइ मरिलाई यसपालिको तिजमा त केही होला जस्तो छ Namaste, I'm Risa. You're watching Sagarmatha Television. Nepal is a great place for tourism. I'm happy to tell you that America, especially the United States, ranks third in sending tourists to Nepal after India and China. One of the main reasons why people go to Nepal is definitely we have big mountains, huge mountains. It's not only that, Nepal is also a birthplace of Lord Gautam Buddha. We have one of the best highly competitive safaris in the world, especially in the southern part of Nepal. 24% of Nepal's land area are reserved for national parks. So, and then about 10 World Heritage sites are in Nepal. So there are numerous advantages of Nepal. So lots of tourists, not only from US but all over the world, they would like to go to Nepal. And thank you for coming to Nepal, and we hope to see more Americans going to Nepal. It is good to know that Sagarmatha Television is initiating the Nepal Darshan Television, which has been excellent. I have seen the program. I wish you the best for the future endeavor. आदरणीय दर्शकबिन, अब एकैछिन पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको, जसमा पहिलो छ अमेरिका नेपाल सहयोगी समाज बनासको अनुरोध। आज सेप्टेम्बर 1 तारिक दिउँसो 4 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म बेस्ट वेस्टर्न होटल मनासस भर्जिनियामा आयोजना हुन गइरहेको नेपाली महिलाहरूको एक महान चाड तीजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि
अमेरिका नेपाल सहयोगी समाज हार्दिक अनुरोध गर्दछ। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टरको अनुरोध। नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टरको आयोजनामा यही सेप्टेम्बर 8 तारिक आइतबार तीज अर्थात् हरितालिकाको दिन नेपाली पशुपतिनाथ तथा बौद्ध मन्दिर बिल्सभिल मेरील्यान्डमा तीजको विशेष पूजा हुन गइरहेको हुँदा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा उपस्थितिका लागि नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। Sagarmatha Television. You are watching Sagarmatha Television. Now it is time for a legal discussion with Mr. Ali Azhar and Alfredo Asin, attorneys at law from the Law Office of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. Let's hear what they have to say today. Namaste viewers, this is Ali Azhar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the Law Offices of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. So Alfredo, we had a couple of interesting questions from the viewers of this program. We used a legal term actually, and I apologize because sometimes we do, this is our jargon and we fail to remember that a lot of people may not understand terms that we generally use day in and day out. So we have talked about grandfathering. We have talked about petitions filed by U.S. citizens for their siblings being potentially abolished, and the fact that if somebody files now, it probably would be grandfathered. Well, people are asking, what does grandfathering mean? Sure. So if you can explain, please. Not a problem. So what grandfathering is referring to is basically, let's say that you applied in this case for, under the sibling category, right? For some benefit. Any benefit. Correct. When you applied, there was a law that allowed you to apply for it. Mm-hmm. However, while you're waiting for your application to be approved or just the waiting time, the law changes. And they get rid of whatever law allowed you to apply for that relief. Correct. So what that means, what grandfathering means is that while the law has changed and you're no longer allowed to submit a new application for that, everyone who applied before is allowed to continue applying, and they can keep waiting, and their application will be approved under the old law, the grandfathered law. Right. However, from the day that the law changed, no new applications will be accepted. So what this refers to is if you know that the law is going to change, you should apply under it now if you intend to do it, so that you are grandfathered in and allowed to receive that benefit. Correct. I would like to, I'll throw in another term here. Maybe you guys will ask questions and we'll have another segment next time. Just like we have grandfathering, we also have sunset, which means when a law will eventually finish. Generally what happens is that if a law is going to be finishing in the near future, you have dates, certain dates where a person can fall, and you're also given a limit as to people who are coming in who potentially may not have filed but are seeking to file. So we have a sunset time as well, or sunset date, and that's basically the validity of the law as to when the law would expire. So again, these are complicated matters, these are complicated terms that generally will be for a layperson would not be easily understandable, and that's why it is critical to hire competent counsel or people who know what they're doing. I always say, when I started working with Mr. Lewis, which was way back in 2000, and people who came to us on the 1st of April 2000 today are citizens, their family members are citizens and whatnot. And then there were people who came to us at the end of the month or shortly thereafter, and a lot of them had great difficulty in getting the benefit that they were seeking for a long period of time. So, and this is when we had about maybe 750,000 to maybe 1 million, people who were here unlawfully. This time the count is more so like 10, 15 million. 10, 15 million.
So you can well imagine that with that number of people, it's going to be an issue. Also, Alfredo, what about people who have, what would you recommend people do? I mean, I know taxes is going to be an issue. If there's a criminal past, that could be an issue. So maybe what would you recommend that people go and ask a lawyer? Okay. What I would recommend is that number one, find the attorney that you want to use for when an immigration benefit becomes available. Correct. Consult with them. But number two, when during your consultation, bring up these things so that the attorney knows what needs to be, what loose ends need to be tied up. Maybe there was a criminal conviction that is uncertain how it will impact your immigration. Well, maybe this is the time now while we're waiting for immigration reform for you to get that clarified or finish off anything in the courts. If you need to pay off your taxes, maybe now's the time to start Correct. doing that. If the attorney, you maybe start even setting aside money for your counsel on the filing fees. Correct. So that you're not scrounging around and waiting in the future. Again, there are a lot of issues that may come up, especially this is a tumultuous time when we don't know what the law is, what it's going to pan out. And that's why I would recommend, again, please contact competent counsel. I know, Alfredo, we are running out of time. So viewers, I'm going to say goodbye for now. This is Ali Azhar. This is Alfredo Asin. Saying goodbye and God bless. And thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, this is all for today. We hope you have enjoyed our program. Don't forget to watch Nepal Darshan Television on MHD Networks right after this program. Now we would like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you next week, and until then, I am Shrutika Daha saying goodbye and namaste.